Сечка бачо 2000 сол авио моториш 1.8 газ бензин дора. Ҳуҷҷат надора мошин. Ҳадавои моториш созай. Чанд та мера 10 та газ хати? 70 та мера 10 та газ хати мошин. Классика бачо. 174,000 пробег дора. Телевизор доштай, коробка автоматай, электро дора, кондитсионер кор мекуна. Люк надора. Чанд сум ака? 65,000 нархиш. Савдо мешад бо? Алиш чи? Савдо меша, алиш намешава. Номеро чанд барои тамос? 908 98 25 68. Задний камера дошт. Дазорум со компрессор бачо, авиамотор 2 газ бензин, ҳуҷҷатҳои асоса. Ҳадавои моториш созай мега. Чор электро, нотирол 225,000 пробег, 325,000 пробег, кондитсионер дора, кор мекуна, коробка механика, телевизор доштай, люк надора. Чанд сум ака? Авангар 40,000 нархиш. Бо савдо меша. Номеро чанд аст? 917 66 44 44. Лассети бачо 2005 сол авиамотор. Авиамоториш 1.8 100 ҳуҷҷат дора, газу бензин. Ҳадавои моториш соза ака? Соза. Ҳадавои мотор соза. Он пробегша гиром ка ака? Ҳам зажигания. Чор электро дора, кондитсионер, коробка механика. Иҷура ҳамаша баҳаст соза. Ич алиш меша яго мошин хати? Алиш намеша бачо. 306,000 пробег дора, кондитсионер, хай, коробка механика. Чанд та расход ака? 10 та газ хати. Чанд та мера? 100 та мера. Чанд сум? Чи? Мошина на. Он мошин be 25,000. Номеро чанд ай? Номеро 985 985 92 62 18. Nissan Maxima бачо 2004 сола. Авиамоториш 3 балонош дар ҳолати миёна. Ҳадавои моториш соза, ҳуҷҷат надора мошин. Салониш кожинӣ нестай. Электропакета 4 231,000 пробег дора, коробка механика, кондитсионер дора, кор мекуна мега. Кожинӣ бидаё. Чанд сум меша ака? 30,000 бо савдо меша, металлика. Алиш намешава? Алиш ҳам мешава. Номеро телефона 04 06 75 81.
Kredit nametین اکا ماشین واسه نمیشه بسیار میشه خیلی خیلی بیام ماشین خربیه میشه بچه‌ها که همون کردیت میپرسیدن کردیت نیو بچه‌ها نیم شامتین نیم شبا میتین مقصد یک بودموی هستن که مینویسن کردیت حرومه ما مقصد حرام از شما در پریلگات نمیکنیم برادرو کانال ما برای حرام نیست просто برای نیم شامتی نیم شانه شرایط نباشه 95 سال سیدان بچه‌ها ابی موتورش 1.6 پرستوه گاز و بنزینه حجتش تمام شده خداوی موتورش چقدر خداوی موتورش سوز راسخودش چند تا 10 تا خطی 100 تا میگرده علیش میشه اگه ماشین خط علیش نمیشه دراش پرستوی لیوک هسته коробкаш автомат кондитсионер надора 113,000 пробега ам хеле пробегаш хеле аст чанд мега ка 30,000 бо савдо меша номеротон чанд 006 60 15 60 ягон ҷо сахт задаги нест хеле задаги нест мега моторшон бинем دو زفیر بچه ها موتورش 1.16 گاز و بنزینه یک ساله اوجا دوره 4 بالونش لیست شدگیه خداوی موتورش چقدر؟ راست خودش چند تا؟ 100 تا 10 تا گاز میخوام چون الکتره راست خود گاز چیزش سوزه موتور خداویش سوزه 530,000 پرابگ مولتیرو коробкаш механикай кондитсионерش کار نمیکنه دوره کار نمیکنه لیوک نداره چند سو 35 تا 35,000 نرخش نمره چنده 907 577 186 علیش نمیشه اگه ماشین خط علیش هم میشه آخر با اونوش لیسیه نه ششم سال خیج بیگ بچه ها اوی موتورش 1.6 گاز بنزین دوره وجاتوش یک ساله خداوی موتورش سوزه ماشین 100 تا زیاد میگرده کожний салоне потолок шапшватка айгуде дарош прастуяй люк дора кондитсионер надора бачо коробкаш механикай 181,000 пробег телевизорам дошта и алиш меша ака алиш мешида чанд сум 35,000 мега бо савдо мекунад номеро чанд ай 933 19 16 на даштум солтику бачо авион моторш 08 газ бензина яна ҳуҷҷат тамом мешава хадавои моторш чӣ қадар хадавои мотор соза расходш чанд та 10 та газ хати 80 та мега 180 та мегашта 10 та газ хати
де электродура 229,000 пробег. Механикаи коробка. чанд сум? 16,500 нархш бо савдо меша. ҳалиш намешава. ҳалиш намешад. Номерот ҳаме гуфти якум. 931 02 31 41. Наадсеюн сол Toyota Mark бачо абио моторш дуай мошин алиш мешава ба мошинои Тоҷикистон. Хеҷбеку Мерседес қати мошин қарор дорад дар шаҳри Якутия. 6 моҳ страховка дора. Коробка передачи автоматай, кондитсионер дора, люк надора. ҳолати техникию дигаш дар ҳолати миёна қарор дора. соҳибаш мега и алиш меша бачо кадоми мақсад мошин дора дар Тоҷикистон метавона ин ҳамин бародар қати дар тамос бурая. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зане қати худаш чақчақ